Izin Bapak Batara, mungkin tadi Revi tidak bisa menyebutkan semua penghargaan yang luar biasa banyaknya, karena ini saking banyaknya penghargaan yang diberikan kepada Bapak. Jadi hanya salah satu yang Revi sebutkan kepada Bapak Ibu yang ada di sini. Silakan Bapak Batara, boleh kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk Pak Batara Sianturi. Terima kasih untuk kesempatannya pada sore hari ini, ya Pak Bram, jajaran Economics juga hadirin yang ada di sini dan juga yang melalui Zoom. Mungkin hari ini juga agak sedikit spesial ya, karena kita baru ngelihat tadi pengumuman bahwa Bank Indonesia hold the rate steady. Jadi baru diumumkan oleh dari rapat Dewan Gubernur, which is very important untuk kita. Jadi mungkin sedikit sharing saja tentang global economic outlook, dan juga sebetulnya presentasi ini adalah dari sudut pandang global banks, ya. And Citi is a global bank di 180 negara, dan beberapa hal yang di sharing ini sebetulnya baru di share 2 malam yang lalu, karena global, kalau umpamanya Anda interested, Citi baru melakukan yang namanya Investor Day 2 malam yang lalu. Itu ada di Citigroup webpage on our service and organization, transaction banking, dan juga custodial services. Jadi kita langsung aja kepada first page. First page please. Mengenai Citi, we are institution yang sudah sekitar 200 tahun, beroperasi di 180 negara, dan we serve most of the Fortune 500. 85% daripada Fortune 500, baik itu di North America, Europe, Middle East and Africa, Asia and Australia, itu adalah klien daripada Citi. And we focus on global banking 24/7, no weekends, no holidays. Sehingga our motto is follow the sun. If Asia opens, Asia close, kemudian London opens, London close, New York open, New York close, dan balik lagi ke Asia open. So 24/7, no weekends, no holidays. Istilahnya dulu, the city never sleeps. Next page. Jadi ini sebetulnya untuk konteks Indonesia saja, karena berkali-kali kadang-kadang dengan teman-teman media selalu bertanya, ya. Jadi kalau Citi sudah menjual consumer bankingnya as part of a global strategy, di mana consumer banking sekarang hanya ada di Amerika. Consumer banking is now just a home country proposition. Tidak ada lagi di luar Amerika. Jadi kadang-kadang pertanyaannya adalah, jadi sisanya di Indonesia ini beroperasi sebagai bisnis apa, ya? What is left after Citi in Indonesia sold its consumer bank to UOB? Jadi what is left is banking, services, and global markets. Jadi kalau banking itu ada 3 big business: investment banking, corporate banking, dan juga commercial banking. Untuk services, which is usually disebut sebagai transaction banking, ya, adalah treasury and trade solution, ya, ada cash management and then trade. Kemudian security services, custody, dan juga open windows, because most of the investors, usually big players, itu custody-nya dengan Citi. Jadi kalau kita melihat big players, mau namanya PIMCO, Fidelity, mau namanya juga BlackRock, mereka beli bonds di Indonesia, mereka beli equity, saham, ya custody-nya adalah Citi. Jadi apakah mereka masuk beli atau kemudian outflow keluar, everything is through Citi as a global
custodian business in 180 countries. Kemudian of course untuk Indonesia ada fixed income in markets and trading, sales, kemudian juga in currencies. Biasanya kalau in a more developed market, then you have juga commodities and also equities. But untuk Indonesia, the focus is on fixed income and currencies, and we are a member of Apofindo. Next slide. Ini adalah slide yang baru 2 malam yang lalu dipresentasikan di Investors Day in New York City as part of our annual meeting. This slide is available di citigroup.com investor services, including all the presentation, all the video. And saya encourage untuk take your time, mungkin over the weekend, go through to really understand what is actually a global bank. Ya, because kadang-kadang kita terpaku, oh Citi di Indonesia begini, ya. But when presentasinya adalah menunjukkan how we operate di 180 negara, 24/7, no weekends, no holidays, mungkin we appreciate, oh ini adalah role-nya global bank, because global bank has its own role. Seperti Citi, JP Morgan, Bank of America, atau HSBC. Then you have also regional banks, UOB, DBS, kemudian OCBC, atau kalau di Europe Banco Santander atau UniCredit. They are regional banks. Kemudian of course we have local banks, Bank Mandiri, BCA. So every bank category have their own role. Global bank has a role, regional bank has a role, dan kemudian juga yang namanya local bank has a role. Kalau untuk Citi, this is the most comprehensive service that we have di 180 negara. Umpamanya we run liquidity management, karena hampir semua multinationals itu bank with Citi. Umpamanya take one name, umpamanya ada satu multinational di FMCG, ya. Dia beroperasi di umpamanya 100 negara. Which bank can serve the need of that MNC di 100 negara? Karena tidak mungkin kalau company itu adalah Unilever atau Coca-Cola atau Procter Gamble, dia akan mau punya 100 bank di 100 negara. It's not really efficient. You really want to deal with one bank that can serve you in 100 countries. That's why usually the strategic fit of a global bank is with multinationals. Or you can have an Asian name like Samsung. Samsung operates close to 100 countries. Saya di Korea bulan November to see the Samsung operations, because Samsung is also our client and big client. Same thing with Hyundai, same thing with Toyota. So if you are a global multinational, you don't want and you are a global treasurer, you run the cash management globally, umpamanya Anda adalah CFO daripada Pepsi atau Coca-Cola di Atlanta, and you want to manage your balance sheet real time, 24/7, no holidays, no weekends, there's only very few banks that can serve you in 100 country plus. Because Citi is in 160, and I think our closest competitor, country-nya sekitar cuma 70 atau 60. You can check the name of some of the global banks. So liquidity management, if you're a global treasurer of a global multinational company, is very important. Payment, baik itu suppliers or buyers, distributors and suppliers and the ecosystem, you want your payment to be delivered real time
24/7, no holidays, no weekends. Dan you want to ensure your payment is on time, your payment is efficient, the term is very efficient, and making sure there is no overdraft in betweens. So the only payment connectivity that you can is usually through a global bank. Jadi kalau Anda mengumpamakan Citi itu seperti tukang pipa ledeng, ya. Sehingga you have to go through the flow itu melalui pipa daripada a global bank. So what flows through our pipe globally every day is $5 trillion. Jadi setiap hari Citi memproses $5 trillion through their global pipes every day. $5 trillion is the GDP of Germany. That's how big the flow going through. Kalau umpamanya kita melihat ya, umpamanya yang namanya apa sih yang namanya pipa itu, kita imagine aja BI Fast. Berapa besar flow tiap hari lewat BI Fast dari Bank Indonesia. For a global bank, we take 160 countries, 180 countries, and the total flow every day going through Citi pipes, North America, Europe, Middle East and Africa, Asia, Australia is $5 trillion. So every day the GDP of Germany goes through our pipe. That's how big the pipe is. That's how big the payment system is. Same thing dengan trade and working capital solution. Working capital is short term. You want to make sure that your overdraft is available, and then your solutioning and capital solution is very efficient, because all banks are now managed not on the size of their asset, but on the return on equity and return on asset and return on tangible common equity for banks. Tadi saya mengatakan yang security services yang box yang nomor 4 adalah custodian business. You know, we serve all the global investors, whether it is fixed income or various asset classes. So apakah itu Fidelity, apakah itu BlackRock, apakah itu PIMCO, they trade in the New York Stock Exchange or London Stock Exchange or Hong Kong or Singapore. We have to be there 24/7, all weekends, no holidays, because Middle East is closed on Friday, but Middle East is open on Sunday. So when we say no weekends, because every geography has its own schedule as well. Jadi kalau kita melihat who we serve the industry leader today. This is very important, which is local corporates and public sector, dan juga financial institutions. Jadi big local corporates tadi saya umpamanya kayak Coca-Cola, Unilever, or Huawei, or Samsung, or Hyundai, or Toyota, and also public sector, governments. You know, the reserves of those global governments, umpamanya ada central bank mempunyai reserves. Reserve itu diinvest in asset classes. Who will be the custodian of those assets? Mostly are global banks, linking all the global central banks throughout the world. And who we serve juga ada high growth segments. This is going to be the future segments, which is commercials. Ini adalah SME dan MME, kemudian ada juga e-commerce dan juga fintech players. So we are watching two big segments. Who are the big players today and who will be the next high growth segment? Next slide. Ini ada beberapa industry recognition khusus untuk Citi Indonesia. We are very proud of our achievement, and usually this is a recognition from our clients, you know, whether it is the AAA assets, Finance Asia, dan juga Economics, Asia Money atau Euro Money, Infobank, Business Indonesia, dan lain-lain.
So which is a very a testimony on the recognition we have daripada clients. Next slide. Ini adalah pictures yang saya rasa mungkin tidak usah kita masuk terlalu technical, tetapi kalau tadi saya mengatakan di permulaan daripada presentasi ini, Bank Indonesia hold the rate steady 6,25 is very important karena kemarin last week juga the focus kalau kita melihat di sini is on growth and the focus is on inflation. Jadi kalau kita melihat minggu lalu Federal Reserve meeting dari yang sudah juga isu karena itu adalah end of the quarter tentang dot plot. The dot plot to show sekitar 1 rate cut, market pricing in 2 rate cut, Citi is pricing in 3 rate cuts. Ya. Dan juga kita melihat bahwa the assumption adalah slowing down of the GDP. GDP US dari 1.6% di downgrade ke sekitar 1,3%. Kemudian kita melihat juga there is inflation will be probably okay karena PCE daripada Federal Reserve itu hovering sekitar 2,7, 2,8 dan kita melihat bahwa mungkin itu juga akan melandai mungkin ke sekitar 2,6 atau 2,5 di mana kemungkinan memberikan room kepada Federal Reserve to cut rate. One thing that is concerning on the last week adalah unemployment rate di US. Ya, karena naik 3,8, kemudian naik ke 3,9, karena kemudian naik ke 4,0. The only thing on unemployment is people are watching what they call the SAMS rule. Ya, mungkin untuk teman-teman yang interested tentang unemployment rate itu bisa melihat yang namanya itu adalah dari ekonomis Claudia Sam, SAHM, SAMS rule. Di SAMS rule itu sebetulnya adalah very simple. You take 12 months unemployment rate di US. Dari 12 bulan itu, take the last 3 weighted average. Kalau weighted average itu dengan unemployment rate yang terendah, bedanya sekitar 0,5% atau 50 bips, then it is an indication of the initial indication of a recession. Ya, sehingga kita melihat bahwa dengan inflation ini sudah mulai terjaga, kemungkinan besar all eyes will be on unemployment rate yang baru dirilis 2 minggu yang lalu di 4%. So this is going to be very very key karena mandate daripada Federal Reserve adalah 2, full employment dan juga inflation. Now that inflation is probably in check dengan core PCE, I think all eyes will be on unemployment rate going forward. Dan juga kalau di World in Pictures ini yang mungkin saya tengah masukkan sini, ya, pernah saya juga kemukakan bahwa the only thing people suka mengatakan tentang geopolitical tension, ya kita mengerti tentang Middle East, tentang Russia, tentang China, Taiwan. But I think the most important thing this year will be on the political front. Karena kalau kita melihat G20 itu menguasai 80% GDP dunia. Dan dari G20 countries, 9 dari G20, jadi 9 dari 20 G20 has had atau will have presidential or general election. Indonesia sudah selesai, India sudah selesai, UK is coming, US is coming. Jadi kita lihat dari G20 members itu 9 itu akan ada either transition of power atau tetap saja seperti di India dengan Prime Minister Modi. So it's very important that
not just on the economic front, tapi on the political front, we gonna have a change of leadership. Sehingga kalau nanti ada G20 meeting di Rio de Janeiro di Brazil, fotonya akan lain, karena ada presiden baru, ada prime minister baru. We just see that France is calling the snap election. Tadi saya lihat juga tentang prediction on the UK election. Kemudian juga tentang yang I think the most important thing will be in the US election. So between politics dan juga ekonomi, 2024 will be a very interesting year, year of change and how you navigate the economic and also the political front. Next. Our economist Pak Helmi just released a new publication on some of the observation dari Indonesian economy lately. This is the latest of his writing, showing an interesting observation. When we go out from the pandemic, usually kita talk about ini industri ini shape-nya apa ya? Apakah dia U-shape, ya, dia langsung recover, ya, atau dia cepat, dia turun, dia naik, ya. Jadi turun waktu pandemi, tapi cepat naik, berarti dia V-shape. Kalau agak lambat sedikit, U-shape. Kalau lama gak naik-naik itu namanya L-shape, ya. Dia turun di pandemi sampai sekarang juga nggak bisa rebound. Umpamanya kalau kita melihat commercial real estate atau kita pergi ke mall, beberapa mall yang tier 2 dan tier 3 masih belum rebound, mallnya sepi atau mallnya mungkin ditutup. Itu berarti untuk beberapa tier 2 dan tier 3 daripada mall-mall tersebut adalah L-shape recovery, belum bisa recover dari impact atau imbas daripada COVID. Indonesia is showing an interesting K-shaped recovery lately, di mana yang di top tier daripada ekonomi itu growing, tetapi ekonomi kelas bawahnya tidak grow, sehingga mengatakan adalah K-shaped recovery. Jadi ini yang merupakan satu fenomena, ya, yang juga cukup concerning, dan kita harapkan tidak akan lama-lama gitu. Jadi yang di atas, jadi yang mempunyai affluent segmentnya itu growing, tetapi yang di bawah ini banyak yang mantap makan tabungan gitu, ya. And then so this is the observation that we see there is a trend on the K-shaped recovery juga. Next one. Tadi sudah ada presentasi sebelum saya tentang commodity downstreaming, but this is going to be very important, ya, bahwa the 21 highly potential commodities for Indonesia will be probably the future, and we hope, dan kita sudah mendengar bahwa beberapa bahwa untuk commodity downstreaming ini akan terus dilangsungkan, ya. Dan kita melihat juga banyak sekali investor yang very interested. We were in China meeting our Chinese clients for 1 week, including Mongolia, and they are very interested. Same thing with Asian clients and also European clients juga. So commodity downstreaming will be very important, karena kalau kita langsung mempunyai 5%, and our ambition is about 7%, then commodity natural resources will be the key for Indonesia. Next slide. Ini slide saya yang terakhir saja, ya. I think we talk a lot about the long-term vision of Indonesia, fase 1, 2, 3, dan 4. I will just leave with this one note. The numbers are important. The resources are important. Mungkin yang juga harus diperhatikan adalah the human capital, ya. Karena kita sering mengatakan nanti 2030 kita punya bonus demografi, ya, dan it's very important.
but the bonus demography is gonna be not optimal kalau umpamanya human capitalnya itu tidak mendapatkan a good job. So we need to think 2030 ke depan itu ya, the young generation full potential must have a good job as well. I was in China and we met one company umpamanya. The company is into dairy, yeah, and they said, "You know why we like Indonesia?" I said, "Why?" Because Indonesia still produce 4.5 million babies every year, while in China they only produce 10 million. So the fertility rate of Indonesia is 2.2. It is just replacement. China is around 1.2. Singapore is close to breaching the one. Waktu kita di Korea, Korea is 0.7. 2 orang suami istri menghasilkan 0,7 baby. You know, so we are blessed. We are still on the replacement. There are concern bahwa the fertility rate at the younger generation of Indonesia is not 2. Yeah, so it's declining. Some people, just like in Singapore, delaying marriage or delaying having children because of a lot of concern, affordability of housing. You know, so housing is going to be very, very important. Bagaimana kita bisa mendapatkan affordable housing sehingga it gives incentive kepada young couple ya to have children. So this is going to be very, very important. Ya, 4,5 juta baby itu ya seakan-akan ya every year we produce Singapore, right? Singapore population is around 5 million. Yeah, so that's how big Indonesia is. But I think this potential on the human capital needs to be competitive globally. Just what I said about the global banks. You know, there's a lot of things. Umpamanya kalau kita lihat English proficiency index. How good is the English proficiency index of Indonesia? I think kita di ranking sekitar 80. We are way behind Singapore, they speak English. We are way behind Philippines, they speak English. So waktu saya menjadi CEO di Citi Philippines, Manila is the call center of the world. Di mana Manila employs 1 juta call center operators servicing globally, ya. Dan call center industry itu produce 25 billion dollars every year. Di mana GDP daripada Filipina adalah 100 billion. So 25% daripada GDP is because of the call center. Why they can have a successful call center? Because the Filipinos speak English. So when they go overseas, they are good nurses, good musicians. You are in Dubai airport, everybody are Filipinos. So it's very important, little things like that. You know that kalau umpamanya kita ingin attract all the fintech, whether it is Microsoft or others, they're gonna ask, how's the English proficiency versus Malaysia, versus Singapore, versus India? So a lot of things, little things like this is going to be very, very important, whether it is fertility rate, good jobs, English proficiency, to ensure that the human capital of Indonesia, sewaktu kita memasuki era bonus demografi 2030 ke 2040, then we produce to the optimal. Otherwise, we will miss the boat. Yeah, I think Malaysia is very close to escape the middle income trap. Maybe in the next 3 to 5 years, they will be there. Thailand already missed the boat, and they will be forever a middle income country. So saya rasa itu saja dari saya. Hopefully it's bisa berguna, sedikit useful, dan thank you for the opportunity. Terima kasih.
Baik, terima kasih Bapak Batara Sianturi. Kami mohon untuk tetap berada di atas stage. Karena setelah ini akan ada pemberian kenang-kenangan yang langsung akan diberikan oleh Bapak Bram S. Putro. Kami persilahkan untuk tetap berada di atas panggung. Kepada Bapak Bram kami persilahkan untuk bergabung ke atas panggung menyerahkan kenang-kenangan. Ya baik, silakan untuk berfoto bersama sendiri terlebih dahulu. Oke, baik kalau begitu. Boleh dikasih gaya Bapak Batara? Yes, alright. Oke, 3, 2, 1, cheers. Thank you. Terima kasih, silakan Bapak Bram untuk dapat bergabung dan menyerahkan kenang-kenangan. Dan Rio, bukan hanya kenang-kenangan yang langsung izin. Jadi, Bapak silakan. Kenapa tadi Pak Farah foto sendiri? Karena I think I see Pak Batara seperti Godfather. Godfather for banking in Indonesia. Wow. Jadi pertanyaan gini Pak, berarti di Indonesia sendiri banker ini banyak yang nggak bisa bahasa Inggris di kontak centernya. Benar Pak? Minta. Mike. Okay. Ini menarik Pak. Jadi halo, istri saya sendiri kan kerja di bank sudah 10 tahun. Dia nggak bisa bahasa Inggris. 10 tahun di bank, one of the biggest bank, tapi dia nggak bisa bahasa Inggris. Ini menarik karena ini berarti bisnis bagus juga sebenarnya. Ya, jadi tadi saya katakan karena saya kan jadi country head CEO Citi Philippines 2013-2015. Jadi Citi di Manila yaitu mempunyai call center sekitar 8.000 customers. JP Morgan Chase mempunyai sekitar 16.000. Sebetulnya apa sih what is so good about it? Jadi umpamanya karena untuk melakukan call center di Amerika terlalu mahal. Jadi umpamanya Citi itu ada pemegang kartu, dia hilang kartunya di Manhattan, dia komplain, dia call itu tidak di pick up di Atlanta atau di Texas, call itu di pick up di Manila, ya, karena orang Manilanya ya punya screennya semuanya, semua information dan dia bisa tahu, ya. Jadi kalau bilang nanti tolong di emboss lagi kartu kredit, ya siap. Mungkin dia pikir itu call itu diterima di Texas gitu ya. Ternyata itu di refer ke Manila. Jadi itu atau umpamanya buat teman-teman yang umpamanya ada orang pemegang kartu Citi di Amerika gitu ya. Dia lupa bayar lah. Ya kadang-kadang kan suka lupa bayar. Ditelepon oleh kolektor kan. Ya. Tapi kalau lupa bayarnya baru 1 minggu, ya lumrah lah ya, kadang-kadang suka lupa. Mereka akan di call, yang call itu dari Manila gitu. Halo sir, jangan lupa ya, ini kartu kreditnya kan kemarin sebelumnya udah jatuh tempo, ya kok belum bayar? Oh terima kasih, ya kan. Tapi kalau udah bucket 3 dan 4, udah 3 bulan nggak bayar, yang call bukan Manila, tapi dari call center di Mumbai, India, ya kan. Nah, lebih keras di situ, ya kan. Ngomongnya lebih keras, ya. Jadi tolong bayar gitu. Karena kalau sudah 3 bucket nomor 3 bukan lagi orang Filipina yang call, tapi dari Citi India begitu. Okay. Ada pertanyaan mungkin dari audience, from online or langsung? Ada? Terima kasih banyak Pak Batara. Terima kasih. Oke, baik. Untuk itu langsung dengan hormat kepada Bapak Bram untuk dapat menyerahkan kenang-kenangan terlebih dahulu. Ya, kenang-kenangan terlebih dahulu. Kenang-kenangan. Ya, baik. Yang pertama untuk kenang-kenangan terlebih dahulu. Ya, ini ucapan tanda terima kasih dari The Academics, dari Bapak Bram, khususnya founders dan juga CEO dari The Academics, mengucapkan terima kasih karena pada hari ini Bapak Batara Sianturi sudah menjadi keynote speech dan memberikan banyak sekali informasi-informasi mengenai berbagai macam ragam dalam acara ini. Oke, baik. Oke, kita tahan terlebih dahulu. Iya, baik. Terima kasih. Yes. Dan selanjutnya dalam kesempatan kali ini Bapak Batara juga menerima penghargaan dalam Indonesia Top 5 Banker Award 2024. Betul sekali Bapak Ibu, boleh kita berikan tepuk tangan dia meriah. Kalau tadi adalah kenang-kenangan, dan ini sekaligus kita memberikan sebuah penghargaan dari The Academics, yaitu di Indonesia Top 5 Banker Award 2024. Yes. Ya, yes. Baik, kita persilakan untuk berfoto.
Kita silakan untuk berfoto bersama terlebih dahulu. Kita abadikan momen spesial pada sore hari ini. Izin Bapak Bram, Pak Batara, kalau tadi masuk penghargaan menjadi top 5 dan kali ini kita ada best dress dari semua kostum. Nah, ya di mana pemenangnya kita juga akan langsung informasikan, yaitu pemenangnya adalah Bapak Batara Sianturi. Yes, dan best kostum di hari ini atau di siang hari yang sangat spesial ini merupakan dari Bapak Batara Sianturi. Tepuk tangan sekali lagi yang meriah untuk beliau. Iya, ini menjadi best kostum atau best dress di siang hari ini ya. Betul, Revi. Menjadi salah satu keynote speech kita juga di acara ini. Dan kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Dan tadinya ada top 10, sekarang sudah naik ke top 5. Oke, kami ucapkan sebesar terima kasih sekali lagi Bapak Batara Sianturi. Boleh kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk beliau. Salam hormat, salam sukses Bapak. Selamat melanjutkan kegiatan berikutnya.